माला व्याललम्बोदरञ्ज मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे सकल पूजा परिपूर्णार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता। धूपमग्रापयामि अथ दीपम्। अपचन्द्रमा अप्स्वन्धरा सुपर्णो धावते दिवे ह्रयिं विषाङ्गं बहुलं पुरस्पृहग् हरिरेतिकनिक्रदद। दीपं दर्शयामि सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। अथ नैवेद्यार्थे उपहार नैवेद्यं निवेदयामि। चतुरस्रमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्री मन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष धेनुमुदराम् अमृतीकृत्य ग्रासमुद्रया ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। मध्यपानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्वरदनार्थे चन्दनं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। शेषोपचारार्थे चरणकमले प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। अथ मंगल आराध्यक्य दीपं दर्शयामि। शिरडी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर। शुद्ध भक्ते चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा। याहो याहो अवघे जन करू बाबा से वंदन वंदन करू बाबा से वंदन। मने बाबा साये दाव पाव माझे आये पाव माझे आये दाव पाव माझे आये। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय।
सर्व साई भक्तांनी श्रींचे दर्शनाकरिता जाण्यासाठी नवीन दर्शन लाईन गेट नंबर 7 व 8 यांचा वापर करावा। तसेच VIP पास धारकांनी नवीन दर्शन लाइन गेट नंबर 6 का वापर करावा। सभी साई भक्तों से नम्र निवेदन है कि वे नई दर्शन लाइन गेट नंबर 7 और 8 का उपयोग करें और VIP पास धारक गेट नंबर 6 नई दर्शन लाइन का उपयोग करें। All Sai devotees are requested to use gate number 7 and 8 of new darshan line for Sri Sai Baba's darshan, and VIP pass holder should use gate number 6 for Sri Sai Baba's darshan. Jai Sai Nath. श्री साई प्रसादालय सकाळी 9:30 ते रात्र 9:30 वाजेपर्यंत चालू राहील। सर्व साई भक्तांनी श्रींचे महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा। श्री साई प्रसादालय सुबह 9:30 से लेकर रात 9:30 तक खुला रहेगा। सभी साई भक्तों से निवेदन है कि वे श्री के महाप्रसाद का लाभ उठाएं। श्री साई प्रसादालय विल बी ओपन फ्रॉम 9:30 AM to 9:30 PM. All Sai devotees are requested to have Sri Sai Baba's Mahaprasad. నిలుపుము ఆ జన్మ జన్మం సాయి రామ్ సాయి శ్యామ్ సాయి రామ్ సాయి శ్యామ్ జయ 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 శ్రీ సాయి కృపా కరో గురు షిరిడి సాయి జయ 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 శ్రీ సాయి కృపా కరో గురు షిరిడి సాయి। వేదాంత సారం నీవే సాయి వేనోళ్ళ పూజించే నామం సాయి। వేదాంత సారం నీవే సాయి వేనోళ్ళ పూజించే నామం సాయి। దీనుల దేవర కావర సాయి దీన బాంధవ కరుణా సాయి సాయి రామ్ సాయి శ్యామ్ సాయి రామ్ సాయి శ్యామ్ జయ 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 శ్రీ సాయి కృపా కరో గురు షిరిడి సాయి జయ 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 శ్రీ సాయి కృపా కరో గురు షిరిడి సాయి।